শাম জয়পুর কাসার আসাম। mana-mana dari Syarif sallallahu alaihi wasallam. Berbusuruk asada kira makhluk berasal dari. 2 nomor Salman Ahmad Ibn Roshan Ahmad Shan Batamolol Englar Bazar Karimganj Sribhumi sallallahu alaihi wasallam. 3 nomor Abdullah Bahuiya Ibn Harisuddin Bahuiya Katigola Kasar Asam. 4 nomor Suhail Ahmad Ibn Marhum Burhanuddin Englar Bazar Karimganj Asam sallallahu alaihi sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. 5 nomor Abu Muhammad Shakir Khadim Ibn Husain Ahmad Khadim Badarpur Karimganj Asam sallallahu alaihi sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. 6 nomor Imdad Husain Ibn Bilal Ahmad Baleshwar Kaligol Karimganj Sribhumi Asam sallallahu alaihi sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. 7 nomor Jahangir Alam Ibn Raif Uddin Kalain Kasar Asam sallallahu alaihi sayyidina Maulana Muhammad wa alihi wa ashabihi. 8 nomor Sultan Ahmad Ibn Shahid Ahmad Konkolosh Bangga Bazar Karimganj Asam sallallahu alaihi sayyidina Maulana alihi wa ashabihi wa sallam. 8 nomor Sultan Ahmad Ibn Shahid Ahmad Konkolosh Bangga Bazar Asam. 9 nomor Tanwir Alam Ibn Marhum Harun Rashid Komlapara Badarpur Karimganj Asam. 10 nomor Abu Muhammad Hanzala Ibn Maulana Ashabuddin Basai Mordadkandi Karimganj Asam. 11 nomor Nasimul Islam Ibn Sultanuddin Jabainpur Karimganj Asam. 12 nomor Muhammad Rizwan Ibn Ghulam Ahmad Malik Nabipur Baroi Gram Karimganj Asam. 13 nomor Yahya Ahmad Ibn Sirajuddin Konkolosh Bangga Bazar Karimganj Asam. 14 nomor Nuruddin Ibn Syamsuddin Ramkrishna Nagar Karimganj Asam. 15 nomor Taharul Islam Ibn Abdul Muslim Bangga Bazar Karimganj Asam. 16 nomor Jahid Husain Ibn Jamaluddin Kandigram Malua Karimganj Asam. 17 nomor 18 nomor Mahmudul Hasan Ibn Hafiz Abdul Munaim Jalalpur Karimganj Asam. 18 nomor Ali Ahmad Ibn Hasibuddin Komlapara Badarpur Karimganj Asam. 19 nomor Kamaluddin Ibn Zakir Hussain Kudra Handi Kaligganj Karimganj Asam. 20
আঞ্জুমানে তাহফিজুল কোরআন ষান্মাসিক পরীক্ষার ফলাফল 2024 ইংরেজি। আপনার কুল ছাত্র 45 জনে আপনার পরীক্ষার মধ্যে অংশগ্রহণ করছেন। এর মধ্যে 15 জন আউয়াল হয়েছেন। 1 নম্বর